kwezi watukufu wa Komoro, tosa za amani na salamu na kheri juu ya haya karti na namna kobobira kabatsinzia itsotindukaya watukufu haina wakati rihundrihe osonimwa zewa jeni tukufu za hani haujeleza ili rirambuwe ezitsohwenda rirambuwe ezendao hasibabu hindrini hasibabu mwanama atim jazakallah khair hasibabu ndukana watukufu si wa Komoro na haina mkomoro ngena haki ya jeleze heheli ya juka na fursa haujeleza haudaye haki ya hahe ngabo wandikao wanikiwa namna ya ushinda warongowe ngabo ikao kwa janikiwa yiheli ya ushinda wajitekeleza awonge watukufu wa Komoro lazima haina wakati rijal mweshelezi zeni rimwambieni watukufu ka anja zanda kwezi watukufu ndrabo ngabi rambilwa marangabi rambilwa ndrabo marangabi ikao rambilwa relewa shahwelewa kejaone sokana zila raelewa dezafanyiha sharelewa wakati wa johari ngujoheza ensi yatowe ensi harmwenga mailio relewa tena wakati wa taki ngarijo towe ensi hongamani hata rimbeheni rahman relewa wakati ya hekudeta ngasi harma shida ngari mtu wao ni ilirfanyi mapinduzi baada yao rimbeheni ho hawani sila hirelewa harima azalie wakati ya voti wa namna ya kidemokrasi havotiwa relewa hamba zinji diskuru zinji watukufu zitekeleziwa relewa kolonel azali hamba hindi ngamumbehoni harima neema relewa wakati wa sambi watukufu ngamjombe hani harima neema shariti diwazi ukaya haina ya hundra ya ukana wala tena wako hamba ngarijo humbe hani idhan rijarelewa wasambi rijarelewa uwaikililu mahma mwanama karumefis tosaju ya hako relewa wakati wa wantipia relewa ikilil relewa Anis Shamsuddin relewa Abdul Wahabi relewa Elbaki riwelewa yabo ngarelewa nao kana riwelewa yabo relewa pia shonzi pia kabati ya parojamba ukana ngamnasise uchumi wa henti wonsi yetswanda ngamjonu heze relewa shabora elewa riwabe handa riwani kaze baraka nusukani wahemasiwa wadungu shari welewa tena relewa ikilil relewa tena relewa woyuparwa mwibaraka relewa Hasani Hamadi sharelewa tena Anis Shamsuddin Honzwani relewa Fazili shari jarelewa tena relewa Zali abotasi izo pia zavira relewa enga toka welewa ngetsa hauri juzise rijijibu haina mdu yake makini kwezi watukufu simwambiani sambi hafungwa simwelezani ukasambi hafungwa simwelezani tena ukana bomwana ama mtukufu karumefis mwanama watania amubushiro khair mwanama Muhammad al-Arif Saadi amubushiro ni khair karumefis ngawe ya shange saho elewa baho ukana yego joka welewa baada relewa pia relewa engara ndora elewe ndo bitena nakinakini sha simwambiani uka sambi hafungwa sirdi simwelezani uka salami hafungwa simwelezani ukana barua ni hafungwa sha mtidiwaze uka simwelezani uka sasta hafungwa sha wadingoni mwezi fungwa hizo siasa relewa enga joka welewa narikena hiyo rijuzise shanga botsainu ngabonsi una parofanya mukabala na mwelezani mwelewa etsambahindi tsandanga mshuku ngamina mashaka kabisa yawani wa parao maavoka maavoka kwa japaro shinda ho mahkama relewa ji haina wakati wahenda mwaze prose
waurejei harmaze direct zinu nifanya vanu wacha wadoritolea article kwaja paroshinda yevo watu paroshinda rifanya rirudirelewa enga mwelewa weheli hatandi hata leo ngarijora mbilwa na mwelewe ai wakomwa ereliwe tena releweji relewa mahaminga relewa mahamingabi mitsanu relewa mingabi mine alafu ngarijoka hwelewa engarijoka hwelewa ndoli watukufu ekweli emnujoka ujayarambiye namwelewe vatu ngarijoka hwelewa ekweli joka ujayambwa wai watwania weija erandilo andrabunga watukufu zendrabo zikajuzi shatsi mahamitsano zendrabo zikaema zimira yabira emezimine yabira emizimitsano yabira ema opoza pia zero ngongizo haramu sha simwelezani kwezi watukufu simwelezani kana bwana Abdullah Sambi ngamshuku ema avoka wahe abo Metro Mahmoud yuja fanjao tsiundulwe mabosho wa Komoro tsiundulwe zehofu wa Komoro abahantsina kwenda sharelewa kwezi de manashe haude mhuwa rais Sayyid Ahmed Abdullah Muhammad Sambi ili mwelewe kana bwana Barwani hafungwa avoka wahe Abdullah Mujahid simwabia nindro Mujahid uwe de manama de roha hangu de mwanzanu wangu rafiq darbi ani wanzani wanzia nzima daminae haina mwenza qili ya wahelewa au kana si wanzoelewa ya wana relewe Metro Mujahid simwambiani sifanya nakali menji harma yezerezo fils mwanama sifanya makali zinji watukufu zimakali zazifanya hizo mengoni mwazo timweleza ni ukana ngamshuku ema avoka na ukangwa rumishi hao mwanama fiskarume wananyasi mloba nga mwananyasi watwania uparo fiskarume haina mru wanzwensi ya hahe na mbeshe invitation le dzina la nziwe yeliyo fiskarume wakati mlojoka hushilia mwananyasi uo fiskarume ngujwelewa zinji ngujorambuwa zinji za uhaqi ziroha au harmwe roho yeuparwa fiskarume shatseleza makaliganu ya mwananyasi Abdul Basba Mujahid kwa japero tsahu shahidiwa kweli ili watoe Barwani ili watoe Muhammad Sidi wakati wakwendo mahkama waurudia armaze direct wajawa dora mbia nangarjwa ke mahkama katsi harima ze ekraza hatuzi afwan watukufu sha mwanama fiskarume sijaska uparisa yefaj'a et surprise ijaina biokana njaji trompe bwa Komoro dan de makalima yahe mwananya Sambi mbaba mzima ngwelezo kana watukufu wanzani ngabo wandu ikawa wahe parti juangwa accuseo Maître Fahami injustement pour le salir ode mwananya Sambi sha yaboti lo muhimu sha date keleza ukana ekare ndo angali ya nro a préciser ekare ndo angali ya nro wow lo wanda o n'importe quoi shesu ala na kanzani mwanesa nukana njaji trompe ukano wandu ma avoka walona Sabina Barwani na wanuma adu yao le kalima mwananya Sambi madame zima mzaze mzima ngutekelezo kana haba ce sont eux qui fréquentent le dictateur yebwana mwananya Sambi ngutsombolo izozo ndovye shaya ukana ondo wakufrekante dictateur
na reshelei watukufu ukanatsimwelezani kana nonzwelewa emavoka watupa rohunda nrongo ho mahkama shauja wadofitine majuji harmaze direct zahe yeze Facebook hatekeleza hamba ce sont eux qui fréquentent le dictateur et disent que c'est Fahmi gardio elwaji emananya president Sambi hajua ukana wala walo harme parti abidi Maître Mahmoudou Papa Mohamed Soule wao wako fréquenter le dictateur et dictateur Hari Azali et dictateur Zabari hafunguandu hasibabu des evotizino hafunguandu hasibabu de référendum hafunguandu hasibabu assise chaque fois tuzi ya Rwanda Azali dictateur et ma dictateur ndani ni mwampara Azali dictateur hasibabu ndizo majamwa mniko mhono mratila umu Azali banyi wanadamu mloa ndo baba shaka mtina akili nyi wanadamu ikao nganyi na kofia za hasi na kanduna makoti shanyi malada na dictateur wezi waji wazulufu ndani parce que ça ino shahidi wahante avocat wasambi na hunungwa juao ye avocat wasambi ce sont eux qui fréquentent le dictateur et disent que c'est Fahmi wando wa fréquente wo ye dictateur na hunu ambaye Fahmi sha sindizo bahi imwananya sambi harudanda ukana. Ils sont allés combien de fois à Beit Salam? Yesu alamuhimu. Ils sont allés combien de fois à Beit Salam? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ibanu mananya sambi mkaujua ukana. Uandruanu. Na mnisami. Mnisami watukufu. Mwananya sambi. Mwananya sambi ukauchwa ukana Maître Mahmoudou harda jawaza Soule yani Papa Mohamed Soule harda jawaza le secrétaire adjoint à casa on fait le voyage ya watukufu ansaho relewanenu emwana nyasambia kauchoka na mudu yedu endeyo nazali na hunua hansi ye avoka wasambi ya bidia mtowe ya duenda yeona azali hata leo washinda nao kisiasa ya shama do wanzo waje warambiukana wala Mahmudu leo rumishiha ridiwa zaukana mzee Almaseli endaji shitaki idhan nyimandua sambi na mwense mafitsi banyinye famia sambi kabati waniyo sambi wawaniyo sambi warongo waodasi kamjapa riveshela marhaba juziri wane mwana wa sambi haka urongowa harima yeze Facebook mwana wa sambi kajatsofu wa hata mru yafungwa mzima ni sast ni barwani ni wandu wa saya waloho prison na mrila wenye famia sambi niti wanadamu wa hindu karna haba yemrohanywa hekienda yetindu sambie hindu sambie na ndefu sha sambie eti mtume yeti daika shanyi wandu wa sambi na famiza hahe rimrambuani gamsa homdoru miya emalingo ya hoandu alafu leo nyifamia sambi mjokane avoka wengu mwaniyo naye avoka mui shamlindi hata leo nje mdoambi ya ukana mdoambi yo anduka vanu Mahmudu ya avoka mui nyonsi pia nyima wezi nyonsi pia nyiwa nai sha unaiti ndeka mdunge na utajira ukatina shamwambio ni rongo esiri ya hoandu wa suteneo bwana Fahami Nzuani mwambio nesiri watukufu ili mjue ngabo manzanu wangu wa roho ikawa yeshi ankada amadami
shia mkodo yeuparwa Amir Mitterrand ikao demera mumtsamdu ega mjuwao Amir Mitterrand womru henrini Amir Mitterrand watkufu uo halola mwana mshwa president wa zamani bwana Sayyid Ahmed Abdullah Muhammad Sambi halola mwana mshwa Shasir al-Asrari ngabo mwana mshe wa Shingereza ko presidency yo parwa Lakshami nge yabo rango wakati wa president Taki Lakshami ho harumishiha na Taki harumishiha na president Tajidin harumishiha na president wa maskini yetu lodiwazi wa marehemu harumishiha na Zali de hardaja harumishiha na Sabi harumishiha na Ikbal ani wa Ikilil haja harumishiha ngana Zali tena harma departement ya Shingereza woimera mumtsamdu ikawa yoparo Amir Mitterrand wai miongoni mwa wanazijana wenza ilmu harmwe mashia hata hakarenge fumvu bushini harmwe ziyo zahe na shia zakaubidisi do traduise wa Shingereza yende ya do traduise baada yao hajare ngao presidence hamamru wa Shingereza ko jumbe la urais wakati wa Sambi hasibabu hindi mru wa Shingereza nano ukana ola halola mwana mshwa Sambi ega mjuwao Amir Mitterrand afanya sabindi wakati ya problemu ya nzuani Amir Mitterrand hoi de adore ngale fitna hoda president Sambi walole mwana mshwa yebesha Mohamed Bakar Sheikh Aubidi mruhamando wa tretre ya trahi Sambi wakati ya roha o presidence ya duvisi wa ididia fungwa Sambi haumwonea huruma hasiba budokana halola ila handu zahe hamchilia hamrihuri hakaza scotch jawenji wakayabo basi Amir Mitterrand huo kajaparo kamwema yena Sambi hadari ikawa mimi Musawi ngamzijuo mimi Musawi wakati nilo Najaf harima ya masomo yangu ya kidini huwa Sheikh Muhammad Jasim Saudia na huwa Ayatullah al-Uzma Bashir al-Najafi wadi mafundi wangu na Sheikh Majid al-Aqabi na Sheikh Nazih Amir Mitterrand ikawa do wasutane ufahamu hana bazinji haukase Sambi walole mwana mshwahi hanonesa opewa Sambi amabenge mruhamanda amika na ushangaziwa ni masana mwikawa mwajuo ngamuelewa ngamuarambuo nsila uparo shangaziwa ni masanamu ni waele wao ni wajuao mruhama Amir Mitterrand ya karibisa bwana fahami mtsamdu bahari ya fami ya Zali ya Sambi yabo Sambi ngumanzo nyina ndrabo owandu wa Sambi wao maadui ngabo wasaya mwanama mwanzanu wangu Shia Madani Abdurazak Chance yokana ekafahami Said Ibrahima wandu yalonao wanzo wa msutene de mwana mashansi wala Shia Madani mfikiria wakana ukane bahati ya president sha nrongo wao pia haina mzimaba mjuo na haina mzimati hadisinda binaye ngamjuo wandu wao ze fikra wako kanizo neze conversation za hao na Sambi ikawa mjuo heli wako hangala Sambi ntirishangaze bani famia Sambi ngamuwawe mwananyanyi bure au kana tainu mwananya Sambi hatoa ushahidi banu ukana wajua avoka hadwenda etataye onana na Zali leodo warambiao vanguni mya mjondoka hatafahami hado tataye onana na Zali senange ni numero hahe na hadorumiwa wandu idhan wanatishangaziwa sha muhimu karjaka ujabanu rijeri kaze konkondo harma mafiti rika ujari mwelezenukana wandu wanuwa mabiyani nrago juzi na jana hal kweli leo wakomori ngamjoka wishilia mndu ujoka ujamwelezeni ukana vanu wide joshinda
ngamjoka ukubali wakomori watukufu, ngamjoka uamini, ngamjoka urambua kamna urambua, kamna ka urambua, khaswatan dahorele wa juzi na jana na leo haina usiku nyitwelewa rerenga wanure wahanzi wardiwa jadwe deziwa kwezi watukufu rilauza rohombi, rilauza udezana, rilauza uyengana kwezi watukufu na rilauze mbabi kwanzana yautirongo nayi mrunge mhara au kanesi ya sae hija mrungu fikiri ngaricho wana mrungu fikiri ngariengana mrungu fikiri ngaricho utsinzana na ino siasa yo parwa siasa ire waho hawanje ndao wanungu aenganao wanungu adezanao wanungu atukia nao kwezi watukufu na rilauze kwanza na rione hata edini hoi aplike rilemewa hata huaplike ye siasa rilemewa hata huaplike ye kweli rilemewa rinjia harma ndrabo zendrabo zirive harma chuki zirive harma wengana kwezi watukufu na rilauzi kwanzana na rilauzi kwanzana engwa Johnson no yije ekuna uyengawo yije ele hongo no wandu wanu kwati itifaki bahongo dalombio wa amini kwezi watukufu narilauze kwanzana kwezi watukufu narilauze ya mahaba ya ukabazima kwezi watukufu rilauze shonga rilauze oyengana rilauze hodezana kwezi watukufu narilauze kwanzana ngarjo wasilida kwezi watukufu rida ya zadi hatolewa mafoto ya wazi hachafulwa hasibabu referendum na asizi wandu wao walauza nrabo walauza uhadaya wandu kwezi na rilauzeze kweli ritila uzeze mbi ritila uze kwamba nrabo ritila uzeze nrabo ili rendera ke harma nrabo kwezi narilauze kwanzana narilauze mahaba narilauze ye kweli iribehe harma kweli ritsilauze ndrabo iribehe harma ndrabo kwezi watukufu rele wajuzi rele wajana rele waleo hai ngarjoka wele wando bitsena kwezi wandu wenza faswaha enga mrabia oje ilirelewe wao kwezi wakaya wafaswaha jana wakaya wafaswaha juzi shoa leo ngona faswaha nziro hauka kwa sushinda warongoa shangwa nzi hao na mrele zerelewe erelewe jeza maudu ewa mkomori watania ngokubaliwe lewe nrabo raha wakatiko jaja zabari karjalauza wanzana karjalauza mahaba narilauzi wanzana kwezi funyema atso utsehe ufundarie tabasum fi wajhi haqiqa sadaqa we fanya tabasamu harimo uswahe mwana nyuho yo sadaqa kwezi watukufu namnidei kwezi watukufu namnidei amjuka mjoleziwa ukanga bwandu wasagiri nezenrabo wasagiri waeleze wandu nrabo wasagiri waeleze wandu mafiti shatosa hojumai mwananyasi zuki watu alwadaani Ahmed Wadaani tosaju ya haho ngari hutosao armaze ntosaikawo zizilo no wingu wa handa haukana huenda wingu wabili hato wafukari yabonga rjo depaseze limiti ngari rjo hambeuka yabonga rusujuli yao sha madama Mwenyezi Mungu harifanyia mayingu yarifini hesi wanadamu zento saza hatu zirudi ya harmo wingu wa handa kwezi watukufu ntosaju yahe mwananyasi a Dr. Rafsanjani tosaju yahe haukaye watania yekabadilisha tiwala hanyo wala manzishi watukufu tosaju yahe mwananyasi yulamu haukana yulamu hadungu bala yakawanza hata leo shana mrambi yenyi mwenye fasaha garjoka hwelewaje dalili hindi haukana mkomoria bauka kawana mzaha wambani landa mkomoria ishalanda yerongoa mkomoria isha sungurwa yerongoa mkomoria ishi ya nyansu yerongoa haji
leo mkomori hamba edalili ya mvua mayingu iyo nsuyelewa shana mrambie edalili ya izo mwambao ukawende jo hindi kamje ushinda kamna ushinda shafa sohaya ndrabo ngarala uzondrabo rende harmandrabo ngarala uzawo zendrabo zinu rende harmandrabo kwezi watukufu namlauze kweli mje harmwe kweli namlauze kwanzana ili rijwa penda usoni nsilauze rohondi okanya nsipia risarjua imwenze rohondi hatu wasaidia omru ngwakali yao wandu kwezi watukufu iyo ni tofauti ya hatu iyo ni tofauti ya Ahmed al-Arif Saad iyo ni tofauti ya Mwananyasi Fils Karume Mwenyezi Mungu na mtukuzi simambiani bwa Komoro wakati mwanzo mwishie uhakika wanrongo na msahe Mwananyasi Fils Karume mwishili Mwananyasi wa Komoro wenji wa audience ketsu onesa ukawele wa izo handa wenji wa makotsi ketsu onesa ukamreliwa haukaze tofauti ngizo ndaro ngaweyelewa ya amini ngaweyelewa shaka twanze ya kubali hauka wende wa hambabu musawi eraru ngaweyelewa ngaweyatwelewa hata izo nrugondaro shari mwazi nrugondaro izo haina Mwananyasi mtukufu yalo harmwe bwana na demande ami ahe Mwananyasi Fils Karume ngujo parisa fasa hainji na umakinifu mwinji wapelewe kweli haukange harmwe kweli idhan watukufu tosa jua ahe Mwananyasi Fils Karume na mdengele tina ilondro wowatwania yakayadzishaniha rajara dekuvre ukaibwa na woi ngena afkari kao ngizona udziro hanaze fikra zinu rambao ngizona umakinifu hanazi rambao nande Mwananyasi Fils Karume ikao wahele davu lambude homjini Jomani Mwananyasi watania ikao horongoa no umakinifu wa hahi ne maelezo ya hahi ne logiki ya hahi kao de mantiq wallahi haina mnujo mwishilia ngutsawe kweli kajalauze rohombi shahala uzahwanzana ngujorambu wa ukana Mwananyasi Fils Karume huo Mwananyasi watania ikao haina mnujo mwishilia heli ya rongo wao ya kemakini ngujorambu wa ukana weitsi mwanadamu ulona koti maili ya ubadilisha yabo kwezi watukufu harmaze suje izo naziliria pia na rejeyo kwa hema avoka ribeshele Mwananya Rais Ahmed Abdullah Muhammad Sambi rimbeshele marahaba horone saukana musawi kaja kwa seya ekadwe zinji yarongoa hakukamusawi hamba ngamshukwe mavoka ngamshukuo la hatafanya video Mwananyara isisambi mnguna muhafadhi ya mjaze khairi hajazo nesaukana wana ushahidi wa Fils Karume ya ukana ya mavoka na papa mwana disule na fulani na ya sekretari ajue wahejua wadotsa tsayawe ndao na azadi abo masalazi yabo haina mndu wenza qili hesara mbuwa uko wandu wanungu ala uzonda abo wende harmandrabo wandu wanu ngwala uzondrabo wende harmandrabo izo njakaza mndu ndrabo mndu natso enda harima ye profil ya he Mwananya President Sambi waye de yanzi hajizo waye nsumkaza ndrabo ukawo wakaujwa uke avoka hadwenda hadisiena zali yawa masikitifu maziro hawanada mwambango una ankili hadiwa mboma fitsi hamanda yayo
yawowe sawareleza ukana hatefami ngoma adu yahe yawabengee na warilawe wanzoa uwe mwananyao idamu ya hao na wamuwe ridunge ridailie wala bao komwe mwana wasambi wa mwana mshe hakahwanza jelezi kajatso vumbwa hata mbapuruzonye nzima kajatso ivu changujo vanu papa yewanzi wa harmwe Komori no mbainguni ne malaika papa hangu mon père hamaba la sisi kabatu ndo ajojomba mon père ha sasa pia na mtu kuchata mon père minge na wana umenge na wana jeli yake mapuruzonye wangu wana washe na wanao shahaina mndu yabo ajojwado ameukaba no mon père ma mère l'église ndo kuchanda tabe l'église sayetsindekedi mimi musawi sambi kajani husu singa sivanu ngariwani vyao haki za kibinadamu haki zao Komori sambi kajani husu hata wakati msi dukanai mnduandefu mbaba hangu mnduandefu sambi mnduasharabu igare ndam njomba kaifa haluka ya hali tayyib bangu nifanye kama lati kwa wakati wa mtume hata leo sijamba yenkandu adika la fano na mtume wakati ono akamuradali ngalenka nduila hamaka yene malaikati rahmani mbebo mraju haba yekandu kaselika ngalekienda ila dadikienda yambeboni no Abu Jahali ekiemba yahi yeka ujisahani maulama yafundirifu kimbaba hangu yode kiemba Abu Jahali ilo arabu waka ukaza we tsatsaza juwa wanamra subhanallah ustadhi ngovo siri subhanallah ba ustadhi eva ngopoze nyile mtumabe ukanala numrupua kwa feri eva mtumapa ruvumba kwa feri ha vanu lokomori swa boyabo ngafanyao kwezi wa Komori amdawali heli ya Mkomori ili rede we namna kirahisi waindishko parwa Madeleine nyimlo ula yanga mjoka Madeleine dawalana mikatewala ona mikatewala kukanwa na parwa Madeleine base Madeleine yana Mkomori arengezokana ngujonja dukani mwishie kwishia ngabo Madeleine ngabo Madeleine ya unikamna Delen ani yonti pia mjoka yo para Madeleine shanko morale ngezoka arawe ya njiyama unikamna Delen ya wetso toema akaze nikamna Delen yakati kwa hasi hale Delen na bala yo para Madeleine mwanzi Mkomori hajarenge majamvia ani majahevea majamvia nangabo maja ko parasalsabili evia yo kampuni awamtsomone sanye filosofi e falsafa ya Mkomori ngotsenda dika nikamla majamvia bayo la renge si ngotsoni kwa ko parasalsabili abalake janzi bavia Mkomori kado ya saya demrikawe kango dirage mwanamshe kwendo anza umdrage kikomori yo problemu yabo amsomesoni yetobo ya Mkomori mtsujanda hayi musawiye drageri ngati ntai hoba banu ndusoma yetobo yabo wanada ça va ara mudrage mza barsema namsheba je unga mnono iwindo de mwana mshe ani parce que mrongo za Komori ka mrongo za Komori daishe sijiwe mwana wa president of mtsojo yaboje sava nga mnono iwindo bitsena jado ngo joshindo nike numero yabo yamuni ko sadari we polisi ngo ntsa sadari wa numero haya rudiwe ndesa dakika ndaroba ndaba la uzungulie ureje. Allô, bonjour. Ça va? Ça va. Puis-je avoir ton numéro? Oui, 335. Oui, 05
ewa, hayi, 0535, ok, unote. Yabo, ngarjuona nambi, hayi kuhansi, engona no nami sadari, uni chulandau. Kao seluha. On peut se voir quand? On peut se fixer un rendez-vous? Oui. C'est bon. À quelle heure? Tu peux venir à 10h? Oui, je vais venir à 10h. Non, je trouve que ce sera mieux qu'on fait à 9h. Ok, d'accord, 9h. Alors, ça rare, hein, un petit peu chiminde. Tu vas Sarat. Ramba 9h, ouais. Rudi wa Sarat. Kuhansi tina ushinda. Sarari yonge jondi hanga mpiho. Rongwa shizu. Well, and you're the top of Yam Komori. Armadaki kauma benrabo, ya benrabo, ya kause zinu, ya fanya zinu, ya renge mila inu, ya iranganye, ya renge babansi. You're the mila hatu. You're the shatsonga. Bua Komori, leora mbilwa onrabo, ni wanduarezo. You're the shatsonga rarendwa makaseti, wajom hajasu buta uhansi, au himisa, benrabo, ejo, shindandola. Ewa. Omuhimu ejo ngiyo nziru bona container jao yawaje yaparwando yaparwa iburu azuma awaka na mshin yaparwando kampanyari kodo letina ilolo tsokanyari inyari yomndongono kana do mlango juu wabeti salama botsa nyari inji ani nkomori ya ujinika fikira sinji Nangungu sama fiti. Ena dobitse. Emdru. Olale dinalahi. Hana arshinet itsalangera. Ngela. Umtsala. Mtsala. Emkomori kujofaya. Wajo hinsi. Wako na mtsunguwe mwini. Na arshimeti mnaitsala. Na kampanyari. Mkuru. Nandiri. Wasojono wakomori wajila. Arshimeti ngena doktora. Kopi wasomo. Fijo siansi mati haraka zia hata simuheza vimoto ya zalwa 66 nasije imnaipada we unko dadi mtsala engu joshinda fanye hamandru wamjini ha imaju waona arshime tenda himoju kwani Assalamu alaikum wa komor ngamina doktora ojuo ngamina bagage na intiningo jwe siansi emati mimi tiyoshinda ni piema jini ya rende ya mro ni renge ya baridi ni renge ya sani tiofirigo alafu ngaju rende hana la klasi alafu antu kasikiche emna jinru mtsala ola engu joshinda afanye wenemwi ya juheya katsina hata mba diktira ani oingana doktora oli katsina hata di kajawasila taede mwinyatu assalamu alaikum ngawishole jilahe dadile jilahe lola kishuja na balaka japaro shangaza hatanzi na dundi yeona dundo dahoni mbio yani ona na tsoni tsinza wende wahone msaidia vya costume yaje alafu mtu wangu msaidie jirani wangu bwana msafari na mada yaje mtu anamdami mdima juu yimsaidia jahini mwabion mtu subuti badola shujaa shujaa bas nasoja koloneli haja angali ndaila vala yala mapesa narimvotiola be mapesa kanawi katsu jokata tajiri wode yatuparwanza to erali tsano okay so dona ukahujo maskini tajiri yetwanza yadwenjeza ila watu kufua komor si wanadamu ikao si mahsusu yawa mimi ngamwambia ni zinu ili mweshele harmaserezo ndo kamatsu ukaengo to wazali mnene uzarau arshimeti mtsada alafu baada yabo ubehemu nyimnene mwenye kujonda faye vijenda ya nenebe walewana narelewane ukana ishatunga na hima bano ilindoni fanyaze just ili mweleweze kabiri parce que gamjamba wahinde jo haukano wakati wa kibali wa ikililu haukaila ikibali bomana ma
bumana ma fiskarume wala ikibali ama yende jo sambi hamba yende jo azali hamba yende jo rija hata leo azali hamba yende jo tse enga mkubalio wandu wandrabo armaserezo wajodo mbianuka wala ndo wajo sha sonti pia contre nzini emzina oido na mjuzisi eo asaya wanumba na mjuzisi shawambeza kweli tiparisa sirilasra au mwanamshe mkomori moroni wetsi hu yafanya hazi Kongo Senegali na imo yazunguli ya duniani harmaze rogozae Nations Unies mwanamsha uwareje Komori yafanye hazi Komori enga mjogo wa Komori mwanamsha uwajafanya rogo indini Komori emba hindu ya handa ya ibuwa abuwa baba labda la utoguza mvinyo anuari masiasa wandudu angali ukweli mwanama Ortega Abdu Hassan unautukuze mwanama mtukufu ni kwa uhanzi kwa unazi halimasa ndogo iso tukufu mwanamsha uo hosu mvinyo hobariha heyo wakongo haina mwanamsha akaurendeha lesbian akaurendeha hobariha heyo watutwatiti amjua hata mwikoni dakai amjua hanambia zetartibwana umewa kohenda yabo izo wakufanya nese partuzi noana washe hoda wadoko melana wadwa owenji wazisomo yabo basema namshe huo tijati onrukana wode porte-parole wa kampanyari yawa komoriwa tukufu ani iritsambeza kweli ritsambe obahanu waloma kosa ili mwaelewa shanga wachoka ujawari laumu yawe ya masikitifu maziru karutwe njeza izorijwao za saya raha garjoza mbusoni imane ukomo kartsura mbanyansu walamba ibenyenga shamwanama fiskarume watukufu na umtsahe uwanzani mwishie makalima ikaujira mwishie ukweli mwishie ndrongo za kibinadamu mwishie mru ikawa ngwanzwenzi ya hahe watina hwanziza hata mbaba hahe abamfikirukana tirongwa haku shaye masala ya bibiri zingare badala ya zalindo zabari wanumbani walanda wafanyao zinu pia wanu hindi haina wakati wavote waosi karwamba uhinde ejo shiengo hau kweli eka kweli dalili yangu wendi komoramba mayingu dalili yangu mayingu landa hamba ngazi jambo kana na balanga wa Qur'ani nyansu hamba densi hunzi yambo kana densi hu sungura ya hamba mkomori mhodari wa wishezi nyama werongoa shenro ngonda yinu dalili ya ukawo inde johindi dabo maramba ndrabo mamba asizi haramu na referendumu haramu abamaja mtsunga wa armeda harila wiyo eze kweli marambia jana joka uamine ziluka joshinda ya kasi ya zadi ebanu mkasi warohombi emane katsi ndizo yorohombi mana nyonsi pia nganifikiranyi nzima nyina zali yo de chatsonga tosao rafsanjani de chatsonga tosao Mohamed El Arisadi de chatsonga tosao bwana wadan tukufu mwanahami ya hatu showa tsodo wabiro wanzi showa andru ntishile musawi ukoma mimi mikarude ziwa watsodo wanafiki watso ujele wakanga mwajuo kawa wanafiki boazi mitsi kopi
wallahi amwambia si sharti nende na kensi hulise hula no haina ya nijua Tanzania hazinafanya uongo njuo yanjua Kenya ngo njuo yanjua Somali ngo njuo yanjua Iraq ngo njuo abana hizo nafanya pia hizo njatso zisomesa izo mruso mesiwa alafu mrati dharau haina mnafiki unirongozo mi ujokawe mnafiki shami udazi ilati sojiona nai haukaminde jomona nai weyalo mnafiki alafu wando adingo hanzishia na nonikali anga mumjioni haukanga bonusu ya hanyu wako ujawanambia shake sina maana nzambe wala ni wavumbue ngamu mjoni pia haina mtu kama ndugu nishilio na nishilie shaizo na mbao de kweli kama ndo ansaidia yuki Mungu shau msaada hizo ndo mbili tofauti abenge nduna dojua heli ya rongoa ni heli ya kali yao ni heli ya mbawe mafitsi basi wanadamu ikao sikarji kazwa karo hasida bunde heli mndu fulani anzao singa silanu randeza kweli kwezi na mnidegi shara hane jamba hizo tena tiribiti mwambiani na mlauze kwanza na rione ngamonao wandu wadefile wanu pia ni waonao mndunato anjishie mwananya uloda vuni mahe ukananga muhanzo Mungu wallahi yonrongo amwambioneza kweli mndunato anjishia ya mdunga ukananga muhanzo Mungu iliri hoseze roho armwe rohombi rilauze kweli rilauze hwanzana bari lauza rohombi rilauza udezana rilauza hwangamizana hata komba ulwawa kabati mahala wandu wawa swili mrungu roha te dini mrungu roha te dunia mrungu roha te siasa mrungu roha to wana siasa bahate mashababi wesangwa wa makorompi haina mnduna nzishie mwananya ya mdunga ngamuhanzo Mungu wallahi kabati hindu jodi se nafsi hamadizo kabati hindu jodi se nafsi hamadizo mnduna lauze anzishe mwananya ngamuhanzo Mungu rilauze wanzana narti lauze rohombi watukufu da rohombi kaina lapitali wala kaina dokteri rohombi le dalaula hayu ikuhu sadumrwa jahannama mimi musawi nyimnangaliao banu rowana nzawo ni waju wao banu rokowo kwa nanza ni waju wao ngamwanzoni Mungu tisa tikazale bwela saya lahele dauzo laho mwanzano lahe mahabba laho utola na niyaki Mungu tikazale bwela saya nyonti pia mlo yabo wakomori watukufu wajamalifu wanruwema wala wananza watu unaanza ruwani kali ya oti wasamihi tidwamba miyehoze thawabuizo hata magunzu wakia sha ho samihi yo thawabu tena ranyimna zao ranyimto unaanza nyenga ngamwanzoni nyonti pia Mungu shamrati lewe bamrefanya mzaha amjotowa zahahe mredo anzaha dayo akomori ngamjo yeleza batina umani ngamjo samba ukango fanyona ishanga mwanzo Mungu kanga Mungu yengo nsina uzamba yode heli ulelo daba kalirongoza minchwanza nlele daba ekati mundu ngamina mbabi ikao ngamjo shinda nekeze haukana ngojo persa mjinga na yasoma basi mru yasoma ngujojo ukana zindu shenda ko shinda timisi kume ngujo iparisa hamjinga yani harmwe dunia inu haina mrungu hutajiwe mwananya Mwenyezi Mungu ukawa ma utitu min al-ilma illa qalil karjamni kani ilm harmwe dunia itsomba lititi wotona mrungu komorakaza costume ha olofana na ministeri alafu wakati yo odo ngabotsa desali dabo wenda hata badili omwe wanwa shizungu wenda
ani emafuzio weha mrufikirila bagaji ya heza dhahabu na gashi no kaija heza gashi wala dhahabu hai emafundwa sharabu wala nyoti pianga mjua mijini hanyu no mijini hatu ngabjua efundiwa sharabu oyi wakati ya Komori yatwenda Medina yatwenda Egypt hadoki adwenda ja basi na msono wa baba yangu wala Medina wesawa fazen kandu wala leze ndefu basi onzi pia uteforme haze hariga langu endao kimtume efundola na khusho angalaye kahwenda hata shahita wisho shizaro va khusho shiwehe zendevujo ani wako yotibetizi na mwanga leno fundiwa ese demarches za wakaniso waka Komori nese demarches wakati wenda sondia warje wotona hari balao no fundi mwenzande dade fundola na fasaha ya kwa mlindo hata nenda Komori nende na doende heri wakati yobo ya pasha ya mvio ya sa aeroporo ya dhao mkanzuwa mbidi weto mwona efundo ya rende umze ole bagaji ya loni yo haso mwema haya mtu mepi ilana hamiri hatotolwa honze habewa Arabi Saudite endafanya doza dahi Wala sangu joina ishaya mtume pia anafungo ndo mtu yafanya sepe hata universite doktora badanarshi metuao ustad ana wala mtu yasoma naye anatindika mruga hifadhi mswafu wala tumswafu kwa tuju ustad ola dola doktora doktora toi ngujo amtaonendena one ustadi ni musa suala tilo bangali ntabisha ola doktora jibalia أستاذ أي أستاذ أجو نعم هتماجي وبدليها نعم كويس هذا دكتور رانغسبي هذا دكتوراه هذا université نعم نعم فنديوا تولوا هونزي نوmbwani wenda wasonamami liwaja jwawe dunia pia tikaanzani uzise suala muhimu wala yemrumshangu kamrungula lone mrumshe ngeju kaje olafundi bo Abdul Hamid bala hata yupara mbaba Ali au mbaba Abudu wakati lama fundi wala waraji Arabi Saudi twaja wataji dadilisha hata ile mbaba harila haram danda Abu Abdallah Abu Sudais Abu Dardari, Abu Tijidori, wajibadilisha hata tinganza wajib vahe pantalao wakaye as-sahabi naam Uzair madzina bizar Uzair amanda mi namtishe madzina yohatu amandiso hatu shamratitse ngabo parwa alam basma mus'id hanan مكرم ربيعان ولدان أسمران زهران الأفضل الديلمي حتى يجيون قبنا ديولا سيفية سياف أبو محمد الثاني وهم بمنام يبقى سيف الثاني بيا وانتو أدليشا كانت إذا كوبوهوبو كانت إذا نبيو بدينا شكاسي جالا نو زي أبو كانت مبابا سي أتا مين أنا سيسي فميهاتو sikarju parambada randa tata au bumba iyo hata barno ndo baba yo kekir ngetawambi abuya naam zaidi abuya balati kaanza ani ngatimwanza lishaje pia nafika mado wakati la fola docteur sikaanza njeno zise suala ukangio nziro sofia kana balaze adabu zamrula la nimrumshi alafu وتقف ولا أستاذي وتجون أشياء أنو زي آداب زمرولا لنا مدرمشي قلت أوتشالي وهي زمدومي وان بسم الله بعد مدرمشي يندو هنزايا تويدارا سبحان الله يا رجل جوني سبكا الشيطاني يا بون قاليو والعياذ بالله شيطاني بون قاليو أنا فيك هذا زوي بسم الله كانوا زوي بسم الله لا في ما نوجو سالو غالا وجوكانا
thawabu majana shenda na ukana tena malaika ya donda ya Allah ja'ili yendo mrula ulalo nemro mshahe ya kena baraka zendide kwa sababu pa yetsomira kamili mwana huo ngedidio ya para Abu Sudais Baheo mndu yafanye CPE hata wala watu paro fanya zibiriti wala sashe wajuhe ewa alati loha ustadhi wa desa watina sepe watina iti ustadhi wa desa tiloha henda ina mbie ze adab kwezi ze adabu hizo zinji yondo ikao mnyezi mwa yungu chao yo jija ba yondo wezi jiwa kohori Data wanadamu walwar mwema insha yayo wenji wo kwasomesi ukamrufa njao anyezi mgwazi sisi za watu shanga boze ndoko za muhimu za bidimu wanenizo boma ustadi ito ndeze adabu za mruheyo itandani abo zinji zirende hao komore na mwanzani so wanu shashida kamna uparanzani sawa ndugo ma ustadi oka nyinyi wanyi nyitso dofanyila na rohoni wallah hariwa la wandu wa Mungu fundi wa ingu yengola wajamu arabata laziwi sili fundi wala lala isa tayyib wala timndu mema izo mzijua izo roho nazienje zihundu mbabaha ngwe twenda do kasewa banwa matili mafa yo kasewa wala isa tayyib ya weka livandio mika wala tishi wala fundi mufti wala laisa tayyib wala laisa tayyib abo risanga si wa zero shau muhimu wahe mirongo zinu tibiri harma swishe zinji pana yani ndaji angwe siasa rangu imani ya bibir keni rangu haramu warendo uhalali leo shau muhimu hindi do mweshele zanukaye rambilwari amini juzi rambilwari amini jana leo ngamjuka uaminije baada ya hizi ndabozo nsipia haina mwandamu mwenzangu lina juzi se suala juu ya fikiri ujochelewa ujoelewa ndo na jelezi mndu na juzi se irangu wakati wa juharata lewa mtu ambwa ni amini ba winde jo ikalima ndi winde jo eyo kweli musawi nuwasaya mabana hemwana nyasi nguna mhafadhi namwambia ni ukana ngebidio msahe ili mshinde mparise maelezo mema wasoni mwahe fiskarume mwana nyasi watwania amjo parisa ndogo zinji na faida zinji harumwe makalima hahe ikao ye mwenye urongo wa kifasaha zaidi ya hangu kami haruma mentera jana na majana mayili kodingoni mwahe msahe mwana nyasi fiskarume haina ujoka umwishilie haupole haumakinifu umdemande ami watukufu karjo parisa faida ikao ngarjo tsuja baina ya hatu sonsi pia mndu ya renge yu ajushinda ejushinda mndu ya mhenzizeyo hata mpaka da yao tsamba zinji hata mpaka da yao ngamjo mlahani hata maudu haudu gomasi haudu masi shati mbiani hadisilo kwa mwari leo yoka ina point yoka ina virgule ino hadisilo continue kabo mrukaza mrukajingukazo ndahubi hau yaje yajusize ndahubi yandisi haukana kiti na mwiso mpaka do wakati yahe imabadiliho watina udiwaza zintosa zahe mwana nyasi Muhammad al-Arif Saad ni shama shahahi shatendelwa ni Muhammad al-Wad'ani watina udiwaza Dr. Rafsanjani Mwenyezi Mungu amtukuze yambariki yamzidishie ilmu zaidi watina udiwaza mwananyasi yulam mguna wabariki watina udiwaza mwananyasi fis karume mwananyasi mwenza fasaha mwenza ulime wa ukweli
watina ushanje makoti maana yonge nayo menji sha daila fasiri ko hamba Mwenyezi Mungu yaribariki hasonti watina ujidi wa azami mwinyi kamushukuriyo manama musawika wa muhono yabo ngorongo to saza amani juu ya hapo manama musawi nsina ujidi waza au kana tsawe yabo ngamuhono na mau ngarjo hureje ibanu rijeri huone rishilie zilaikao ndoradi waza radwa mloka woinde jo watina udiwaza mwanzishi jimla wahe msamba parti cha douna nya wahangu naye mnemwa zoki wangu mwanzani wangu roho yangu Mwenyezi Mungu na utukuze akujaze khair ya uzidishe ukabaila wao juu ya ukabaila ulonwo wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الأخيار غر الميامين وبالله التوفيق نرجو هنا إن شاء الله